ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିସାରିଥିବେଣି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ବହି ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ନୂଆ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ବହିର PDF ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 6 ଇଂରାଜୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଜସ୍ମିନ୍। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେଟି 5ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିକି ସବୁ ସାରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦ ବୋଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ, ଏ ବୋଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏହାର ୟୁନିଟ୍ 1 ହେଲା ଫେବଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଟେଲ୍ସ। ଫେବଲ୍ସ ବେଲେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଫୋକ୍ ଟେଲ୍ସ ବେଲେ ଲୋକବାଣୀ। ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଏ ବୋଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ। ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଡ୍ୟୁ ବା କାକର, ଯାହା ସକାଳରେ ଶୀତ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଡ୍ୟୁ ବେଲେ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିଫୋର୍ ୱି ରିଡ୍। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପେୟାର ଅଫ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗିଭେନ୍ in the boxes, circle the pictures that matches with each word, check your answer by sharing them with your classmates and teachers। ଯେମିତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଓରିଡ୍। ଓରିଡ୍ ଏ ଦୁଇଟି ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି, ତ ଏ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚରରୁ ଓରିଡ୍ ଥିବାର କେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସର୍କଲ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏ ଝିଅଟି ଓରିଡ୍ ଥିବାର ଆମକୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। ସେମିତି B ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ସେଜ୍, C ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସେଜ୍। ସେଜ୍ ବେଲେ ମୁନି। ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ପିକ୍ଚରଟି ହେଲା ମୁନିର। ସେମିତି D ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖ ଏ ପିକ୍ଚର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏ ପିକ୍ଚର, ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ପିକ୍ଚରଟି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆନ୍ସର୍ ଦିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍। ଏ ନମ୍ବର କହୁଛି ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼। ଗୋଟେ ସମୟକୁ ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ତାପରେ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଦେନ୍। ତାପରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଏବେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏର ଯେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସମୟ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ବା ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିଥିଲ। ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ to finish big project। ଏମିତି ତୁମେ କିଛି କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ସରି, ସେମିତି ତୁମେ B ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। B ନମ୍ବର ଆମେ ଲେଖିନେବା। ଦେଖ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ମି to learn more about the topic।
ठीक अच्छे सेमती सी नंबर किछि किछि लिखि नब देख सी नंबर कौन पचारुछि सी नंबर पचार हाउ डिड इट मेक यू फील सी नंबर यह पचारुछि तुम किछि किछि लिखि नब देख जेमती कि लिखिबो इट मेड मी feel very happy and proud ଏଥିରେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଅଲଗା ହେଉଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ସିଧା ପାଠକୁ ଆସିବା ଦେଖ ପାଠରେ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ରାମନାଥ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଧନୀ ଜମିଦାରର ପୁଅ ଅଟେ ହିଜ୍ ଫାଦର ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଡାଏଡ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜମି ବା ବହୁତ ଏରିଆର ଜମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ରାମନାଥ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ରାମନାଥ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୌତୁକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ହି ବିଲିଭ୍ଡ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ମନର ଏମିତି ଭାବନା ଅଛି ଯେମିତିରେ ସେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ବୋଲି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଉଛି ବା ଯାଦୁ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କି ବା ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ପକାଇଦେବା ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁନାରେ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବନା ଅଛି ତ ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ତ ତାର ସମୟର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପିପୁଲ୍ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍ ଅଫନ୍ ପ୍ରମିଜିଂ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏମିତି କଲେ ହେବ ମୋତେ ଏମିତି ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି ଏମିତି କଲେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ ସେ ଯାଦୁଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଏମିତି କଲେ ତିଆରି ହେବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁନା ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ଠକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଠକାମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମଧୁମତି ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତି ସେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ପୁରା ରାଗିଗଲେଣି ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ସି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଓରିଡ୍ ବିକଜ୍ ସି ସ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ସେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ବା ଓରି ବା ଚିନ୍ତିତ ମନେ କରନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଏସବୁକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଠକିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସି ୱାଜ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁନ୍ ଦେ ଉଡ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ଯଦି ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ପଇସା ତାଙ୍କ ବାପା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିବ ୱିଦାଉଟ୍ ମନିରେ ସେ ଥିବେ ବୋଲି ସେ ଏସବୁ ଭାବନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ୱାନ୍ ଡେ ଏ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ କଲ୍ଡ ମହିପତି କେମ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଟାଉନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ ବେଲେ ମୁନି
बा मुनि ऋषि तमे जहा कहि थाओ तांको नाम हला महिपति से तांकर शहर को बा तांकर गाँ को आसंती रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर्स बेले से तार तांको मानंती एंड आस्क हिम अबाउट द पोइसन आउ तांको फॉलो करंती बा तांको पाखु जाई पचारंती से जादुई तरल पदार्थ रे विषय रे टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर तापरे यांकर कथा सुनी से मुनिटी अति सरप्राइज हो जाती बा आश्चर्य होइकी तांको आंसर दियंती यस हाँ इन माय ट्रैवल्स मु जेते बेले ट्रैवल करूथिली कोठी को हिमालय को जाउथिली आई हर्ड हाउ कैन यू मेक सच पोशन मु ए कथा सुनिथिली जे केमिति गोटे जादुई तरल पदार्थ तैयारी करा जाए बट इट डिफिकल्ट किंतु यह डिफिकल्ट बेले कौन बहुत कठिन अटे किंतु यह तैयारी करिबा अति कठिन अटे एते सहज नुहे बोली से कहंती काको से रामनाथ को तापरे से रामनाथ कहे टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ मते कहंतु बोली से मुनि को रिक्वेस्ट कला रामनाथ एमती भावरे अति सहजरे गणित विज्ञान इंग्राजी एसएसटी सब गोटे पर गोटे चैप्टर आमे आलोचना करिबा आज परे गोटे बैक टू बैक वीडियो आसीबो एमती सब वीडियो पाइबा पई हमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करी रखंतु ए पर्यंत हमर नया सेशन स्टार्ट हेनी सेथि पई एबे टिके गैप रहइबो तापर गोटे पर गोटे सब आसीबो षष्ठ रु आरंभ करी सप्तम अष्टम आउ ताउ एक रु पंचम पर्यंत मध्य जेते समय मिलले आमे ताहाको मध्य कवर करिबा ठीक अछि देखो आगर कोन अछि आगो को बढ़िबा आगर देछि यू हैव टू प्लांट बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स तम कोन करिबा को हेबो से मुनि कहउचंती तुमको बानाना प्लांटेशन करने को हबो आउ तुमर निज हाथ रे ताहाकू पानी देबा को हबो रेगुलरली प्रतिदिन तमे निजे ताहाकू पानी देबा को हेबो इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स कौन हुए जेते बेले शीत दिन रे जेते बेले मॉर्निंग ड्यू बेले बेले देखो एमती पत्र रे जेमती एमती पानी पटुका पर थाए जेमती काकर पड़ी थाए से शीत दिन कौन करिवो यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन ए बोतल तमे कौन करिवो ताहाकू कलेक्ट करिवो गोटिए बोतल रे आउ ताहाकू स्टोर करिकी रखिवो व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू तमको जेते बेले से ड्यूटा 5 लीटर हे जिवो 5 लीटर बोतल रे हे जिवो ताहले कौन करिवो ब्रिंग इट टू मी तमे ताहाकू नै मो पाखकू आसीबो आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स मु कौन करी चांट बेले देखो रिपीट टू सिंग द वर्ड मुझे गोटे मंत्र देदेवी तुम देखि गुणी गारेडी केमती करती मुझे गोटे मंत्र देदेवी से मुझे मंत्र करी गोटे जादुई तरल पदार्थ तैयारी करी ताहाकू नहीं व्हिच विल टर्न इनटू द मैजिक पोर्शन तापर कौन हो ताहा जादुई तरल पदार्थ हो ए ड्रॉप ऑफ द पोर्शन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू द गोल्ड तापर से मैजिक पोर्शन को बा से तरल पदार्थ को जो पकेले मध्य ताहा कौन हो सुना रे परिणत हो बोली से मुनिटी कहती क्या कहती रामनाथ को कहती आशा करछि अति सहजरे बुझी पारुथिबो तापर देखो आगु को बढ़िबा देखो आगरे कौन देखो एमती मुनि कहउचंती रामनाथ को देखो कौन अच्छी आगु को एठी लिखा है रामनाथ वाज वरीड रामनाथ से कथा को शुणिकी टिके चिंतित हो गला वरीड हो गला जे ताहाकू केमिति 5 लीटर केमिति संग्रह करिवि बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स विंटर बा शीत दिन 2-3 मास पई आस्ते फ्यू मंथ बेले किछि मंथ पई ही विंटर आसी थाए बोली से कहला इट विल टेक मी इयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू हां एटा वर्ष वर्ष लागि जीवो मते 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करिवा पई संग्रह करिवा पई बोली से भाबिला
यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट तापर से मुनि कहले तमे जेते चाहिबो सेते बनाना प्लांट करि पारिबो एका संगे शह शह बनाना गछ लगेकी मध्य तमे संग्रह करि पारिबो तमे जेते पारिबो सेते करिकी तमे सेते जल्दी संग्रह करि पारिबो बोली से आउरी मध्य कहले बट रिमेंबर किंतु मन रख कोन यू मस्ट लुक आफ्टर देम अप योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स तमे निजे करिवो एटा काहाकू बेले काम लगे कि बा लोक लगे कि काम करिवार नाही तमे निजे हाथ रे करिवो और से ड्यू को निज हाथ रे संग्रह करिवो बोली से मुनिटी कहिले एटा मन रखिबाकू से आउरी कहिले ठीक अछि हमरो एतिकी थिला हमरो पार्ट 1 मु एहाकू गोटे वीडियो रे पार्ट 1 डाल देबी आ गोटे वीडियो रे पार्ट 2 को अपलोड कर देबी तापर कोन करिवा टोटल पाठ सारला परे पार्ट 1 आ पार्ट 2 को मर्ज करी मध्य गोटे वीडियो पकई देबी आपण मानकू देखिबाकू सुविधा हबो ठीक अछि पार्ट 1 रे कोन अछि क्वेश्चन किछि करनाबा देखैबे पार्ट 2 को आ गोटे वीडियो रे हमें डिस्कस करनाबा आपण मानकू मध्य सुविधा हबो ठीक अछि पार्ट 1 रो क्वेश्चन केतेटी हमें 3टी देछि ताहाको हमें एठी करनाबा देखो एक नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखो एक नंबर कहूची व्हाट डिड रामनाथ बिलीव रामनाथ कोन बिलीव करूथिला हमें एठी देखो एक नंबर एठी करनाबा हमरो सुविधा हेबो तापर देखो लिखिनियो रामनाथ बिलीव्ड in magic potion Ramanatha believed in magic potion that turn any object into gold. ये थिला हमरो एक नंबर सेमती हमें 2 नंबर करनाबा देखो एठी 2 नंबर कोन देछि पढो 2 नंबर लिखाइ छि हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ एठी हमें 2 नंबर मध्य करनाबा देखो 2 नंबर देछि क्वेश्चन पढिले तार उत्तर लिखिबा द सेज हेल्प रामनाथ बाय telling him how to make magic potion ठीक अछि सेमती हमें 3 नंबर मध्य करनाबा देखो एठी प्रथमे 3 नंबर क्वेश्चन पढिनियो 3 नंबर देछि डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू गिव ए रीजन हां देखो एठी लिखिबा नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट it will be very difficult to collecting 5 liter of dew by hands ठीक अछि